Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Aujourd'hui, dans l'évangile de ce matin, nous avons assisté à la mission des 70 disciples. C'est écrit que Jésus a désigné 70 disciples et les a envoyés deux à deux devant nous, en leur donnant des consignes. Parmi ces consignes, quand vous avez entendu, il leur a dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Alors qu'est-ce qu'un enfant de paix? Un enfant de paix, c'est celui qui cherche la paix et qui en est digne. Mais quel genre de paix on doit chercher? Eh bien, c'est la paix avec Dieu. Si le péché était la cause de l'animosité entre l'homme et Dieu, le repentir sera la cause de la réconciliation avec Dieu. Le repentir est l'étape humaine, est l'étape que l'homme doit faire pour se rapprocher de Dieu, pour se réconcilier avec Dieu. Mais le rôle de Christ dans le processus de la réconciliation est indispensable. Toi, tu fais un pas vers ce processus de paix par le repentir. Mais celui qui a institué la paix entre l'homme et Dieu, c'est le Christ. C'est pour cela que dans les Écritures, on a nommé le Christ prince de la paix et roi de la paix. Comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » En Ésaïe. Et en Hébreu, l'épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 7, il parlait à propos de Melchisédek, qui était le symbole de Christ. C'est écrit, d'après la signification de son nom, de Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, on a nommé le Christ prince de paix et roi de la paix. Le Christ est ainsi appelé parce qu'il nous a réconciliés avec le Père par le sang de sa croix. C'est écrit en épître de Saint Paul aux Éphésiens, c'est écrit que maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Nous étions éloignés, mais maintenant nous sommes rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, le Christ est notre paix. L'enfant de paix est celui qui cherche et qui suit le Christ. Car il est notre paix, tout ça c'est en Éphésiens 2. Car il est notre paix, lui qui a renversé le mur de séparation. C'est quoi le mur de la séparation? L'inimitié, en établissant la paix. Et de les réconcilier, l'homme et Dieu, tous les hommes, toutes les nations et tous les juifs. Et de les réconcilier avec Dieu par la croix. Un enfant de paix, c'est celui qui porte sa croix. Il suit le processus de la paix. De les réconcilier avec Dieu par la croix, en détruisant par elle, par la croix, l'inimitié, la querelle entre l'homme et Dieu. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui sont loin, ceux qui sont près, ceux qui sont dans le troupeau, ceux qui sont loin du troupeau de Christ, eh bien le Christ est venu pour annoncer la paix. Donc un enfant de paix est la personne qui cherche à profiter de la paix que le Christ nous a établie. Cette paix entre le Père et l'homme. Un enfant de paix, c'est la personne qui se réjouit à l'annonce de cette paix. Quand quelqu'un lui parle à propos de cette paix-là, il se réjouit.
il accepte. Un enfant de paix accepte aussi celui qui lui rapporte cette bonne nouvelle. Si l'Évangile vous apporte cette bonne nouvelle et tu l'acceptes, eh bien tu es enfant de paix. Si quelqu'un te parle à propos du Christ et à propos de cette paix, et tu l'acceptes et tu le reçois bien, eh bien tu es enfant de paix. Tu cherches la paix entre toi et Dieu. C'est écrit dans les deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, c'est écrit que « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Rien ne peut te réconcilier avec le Christ, avec Dieu, que le Christ. Par ton repentir. Tu dois te repentir, c'est comme tu proclames « Je suis d'accord » de faire cette paix que le Christ a instituée entre moi et Dieu par le sang de sa croix. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est très explicatif. Car Dieu était en Christ, était quoi? Était réconciliant le monde avec lui. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc un enfant de paix est celui qui a le ministère de la réconciliation. Il sert cette réconciliation-là. Un enfant de paix est celui qui a le ministère de la réconciliation et qui a en lui la parole de la réconciliation. Il parle à propos de cette réconciliation. Et celui qui ramène, qui annonce cette bonne nouvelle aux autres, il témoigne cette paix. L'enfant de paix est celui en qui nous voyons cette réconciliation et nous voyons cette paix. Alors, puisqu'on a connu maintenant qui est l'enfant de paix, on doit se poser la question, est-ce que je suis un enfant de paix? Est-ce que je cherche la paix avec Dieu? Ou je lui cherche la petite bête? S'il ne me donne pas, il n'exauce pas mes demandes. Est-ce que je cherche la paix avec Dieu? Es-tu un messager de la paix pour ton entourage? Est-ce qu'on peut transmettre ce que nous ne possédons pas? Impossible. Si tu n'as pas cette paix, tu ne peux pas transmettre cette paix, tu ne peux pas être un enfant de paix qui a la parole de réconciliation et le ministère de la réconciliation. N'oublions pas ce qui était écrit dans l'Évangile selon saint Matthieu. Le Christ nous a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Comment peux-tu procurer la paix, transmettre la paix, si tu n'as pas la paix en toi, la paix entre toi et Dieu, que le Christ, par le sang de sa croix, a institué. Donc, soyons des enfants de paix. Cherchons la paix et soyons messagers de la paix. La paix avec Dieu. Et recevons bien et avec joie ceux qui nous prêchent et ceux qui nous annoncent cette paix entre nous et Dieu. سمعنا النهارده ارساليه 70 رسول، المسيح ارسل الرسل واداهم تعليمات، قال لهم: واي بيت دخلتموه فقولوا اولا سلام لهذا البيت. فان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، والا فيرجع اليكم سلامكم. من هو ابن السلام؟ هو كل انسان يبحث عن السلام ويكون مستحقا ومستعدا لهذا السلام. بس أي سلام نبحث عنه؟ هو السلام مع الله، سلام بينك وبين ربنا. فإن كانت الخطية هي سبب العداوة بيني وبين الله، يبقى التوبة هي سبب التصالح بيني وبين الله. التوبة هي الخطوة اللي بيقدمها الإنسان على طريق التصالح مع الله. لكن اللي أسس هذا الطريق، اللي بيسهل هذا الطريق للتصالح بيني أنا كإنسان وبين الله، هو المسيح.
وعشان كده دعي المسيح رئيس السلام وملك السلام. لا في أشعية مكتوب: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هو المسيح. وزي ما اتكلم بولس الرسول للعبرانيين عن ملشي صادق اللي كان رمز للمسيح، يقول عنه: الذي قسم له إبراهيم عشرة من كل شيء، المترجم اسمه أولا ملك البر، ثم أيضا ملك سليم، أي ملك السلام. ملك السلام، وهو معطي السلام ورئيس السلام. يبقى دعي المسيح هكذا لأنه هو الذي أسس التصالح بيننا وبين الله، اللي أسس السلام بيننا وبين الله، ونذهب في اتجاه هذا السلام من خلال التوبة. القديس بولس الرسول لأهل أفسس في الإصحاح الثاني، أفسس 2، اتكلم كتير جدا عن عمل المسيح كرئيس سلام وكمؤسس السلام وكملك سلام. فيقول إيه؟ ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. دم المسيح هو ده اللي قربك للمسيح، يقربك لله، هو ده اللي يعمل تصالح بينك وبين الله، لأنه هو سلامنا. يبقى ابن السلام هو الإنسان اللي ثابت في المسيح، لأنه هو سلامنا، هو سبب سلامنا. واحد بعيد عن المسيح، مش فاضي للمسيح، ما بيفكرش في المسيح، قلبه مش مليء بالمسيح، يبقى اعرف على طول إنه هو فين؟ مش ابن سلام. لأنه هو سلامنا ونقض حائط السياج المتوسط بيننا، اللي بيفصل بينه وبين الله. إيه هو دوت حائط السياج المتوسط؟ أي العداوة اللي بيني وبين ربنا. يبقى هو ينقض حائط السياج المتوسط أي العداوة صانعا سلام، ويصالح مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. يعني بيأسس السلام دوت بأنه يصالح بينه وبين الله بالصليب قاتلا العداوة به. يعني صليب المسيح قتل هذه العداوة اللي بينه وبين الله. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين. ابن السلام حتى لو بعد أو قرب، لكن اللي بيأسس السلام بينه وبين الله هو المسيح. يبقى ابن السلام هو الثابت في المسيح رئيس السلام. ابن السلام هو كل إنسان يبحث وينعم بالسلام الذي أعده المسيح بين الإنسان والله. هو كل إنسان يفرح بإعلان هذا السلام، يفرح بالإنجيل ويفرح بكلمة ربنا، يفرح بكل شخص وبكل حاجة تفكره وتذكره وتعلمه السلام اللي بينه وبين الله، اللي أسسه المسيح بدم صليبه. بولس الرسول إلى أهل كورنثوس في رسالته الثانية الإصحاح 5 يقول لنا: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. أعطانا أن نكون خدام عشان نقول للناس تصالحوا مع المسيح. أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم. في المسيح الله كان مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة. خدمة المصالحة وكلمة المصالحة. يبقى ابن السلام هو كل من تصالح مع الله بالمسيح ونال خدمة المصالحة وفيه كلمة المصالحة. إنسان كله سلام، إنسان كله تصالح، تحس لما تشوفه إنه مرتبط بالله، إنه فيه سلام مع المسيح. ويجي هنا السؤال: هل أنت ابن سلام ولا ابن للعالم ولا ابن للمشاكل ولا ابن للنكد؟ هل أنت ابن سلام؟ هل تبحث عن السلام مع الله؟ هل أنت رسول سلام لكل من حولك، من الأسرة، من الناس اللي تعرفهم، من الدائرة بتوصل؟ نحن لا نعطي ما لا نملك، زي ما بيقولوا المثل: فاقد الشيء لا يعطيه. مش ممكن ما تكونش عندك سلام مع المسيح في داخلك
وتبقى رسول سلام أو ينبوع سلام، مش ممكن. حتى ما بتبقاش صاحب سلام لنفسك، بتبقى مش طايق حد. ليه؟ لأن في عداوة بينك وبين رئيس السلام. ما تنسوش اللي قالوا دايما في التطويبات يسوع المسيح له المجد في متى 5: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. مش ممكن تعمل سلام مع الآخرين وأنت نفسك لست في سلام مع الله. فلنكن أبناء سلام، نبحث عن سلامنا مع الله في المسيح. نبحث عن سلامنا مع الله في المسيح، ونفرح ونقبل في حياتنا من يبشرنا بالسلام، ولنعلن للجميع عن سلامنا مع الله له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.